What is up guys? Van here of Lapu-Lapu Auto Sales. Today, my routine is actually focused on Lapu-Lapu Auto Sales and trading. And nalo kayo share ninyo kay very random kayo no. May message ni Money. So kani siya nga client is nakapalit ni siya nako pag 2022 if ako nasayop for Raptor nga 2021 yung napalit sa ako. So nga na siya ka-random no. Maka-happy lang ba. And also, nasa ko sa mga client nga foreigners at actually foreigners sila puro. Muari siya karon kay napo siya ipatabang sa iyahang renewal sa registration. So, syempre after sales atawagin nang i-assist guys. Okay, that's part of our job. It doesn't mean nga pagbayad ninyo, pag kumanin niyo og purchase amo kay wala na. I'm still in touch with you even though pila na ka years nga nilabay nga napalit nimo nako. If you have concerns, feel free to message me and I'll be very happy to assist you kung sa inyong mga concerns or unsa. So yeah, stay tuned mo guys. On the way na si Sir Diri. Sir Stan! How are you doing? How are you? Meet my wife, Betty. Hi, Mom. How's the truck? Good morning. Excellent truck. Excellent truck. Sige, let's go inside. Yes, sir. Sige. You traded your Honda Jazz for that, right? Yeah. Yeah, I remember. The Jazz. Wouldn't make it over the mountain. Alright! It's too small. At least right now, it's serving you for like 2 years. And I had been looking for a Mahindra because I'd heard about them and I saw your ad. Right. Yeah. I was hoping to get here before you sold it, so Right. I didn't think it would last very long. You know, you were the first client that transacted with our swiper that time. Oh, really? Yeah, you were the first one. I mean, 3 days before it arrived, you already contacted us, and that's why we offered if you want to pay it in credit card. Because it was a debit card. Oh, it's a debit card, It was yeah. debit right out of my bank. Right. So it's our first transaction, and wow, it works. I was impressed. I know. Exactly. Coffee break. Alright, so karon badong namin si Yarda magkuha namin sa muang 2 units and pwede na karon silang Remar. Duha ka mark na sa luyo. So na natin nakuha nga papers no. Fresh from the bank. So mo ni akong gihisgot regarding atong issue sa Manila no. Katong gi-share na ko nga post ba. Mahigit ₱1,000,000 ang nabudol sa isang lalaking bumili ng sasakyan sa Quezon City. Akala pa niya nakatipid siya, yun pala, 3 silang may-ari ng sasakyang hinahatak na ng bangko. Man akong gingon nga bahala og dugay ma-release sa bangko, mo take siya og 30 days pero guaranteed man sad nga legit ang papel. Ang nakalisod man gud if mapalita sa direct owners or mga strangers lang wa ta kaila. If ever na ano yung mga attachments diha, mga alarms or mga fake ang papel, wala na dyan kay habol ba. So, mao na siya naka-advantage kung sa bangko na kuhaon. Kaya if ever nga na yung mga nga instances, bisan og alarma lang na siya or na siya something nga wala na settle sa una, pwede na ko siya iuli. So, mao na ang nasa mga agreement. If ever na something diha sa papeles or dili siya matransfer, kaya tungkol na siya alarm or yung ani, pwede na ko siya iuli, i-refund nila akong gibayad. So, same. Na-refund nila akong gibayad. So, sa buyer side nga side, ibalik sad na ko sa inyo ha. So nga na ato ang assurance dire sa Lapu-Lapu Auto Sales. Muna nga sa mga kliyente na mo, ano lang dyan, patience na lang kita. Kay if magdali ta, isod kayo, mas kwakak niya ta. Tarkabula boy! Alright, so we just arrived here sa shop and right now, gakastra sila. Okay, tara guys, vlogger na ang tanan guys! Vlogger na ang tanan! Vlogger na ang tanan, guys! Ali araw, vlogger na! Woo! Let's go! Let's go! Right, so yeah, ga-market na sila. Bagong abot na to. Toyota Raze and Mitsubishi Strada Athlete, guys. Parato na kayo na. Ma'am, vlogger na sa ka, ma'am? Oo, sir. Ayay! Gabi yan, eh! So, market na ta. And then, nasa tayo manandre ng paperworks. So, yeah. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Like, follow, and share. Peace out. Peace out.